अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती मुनीर शाकिर उनके जो अकायद व नज़रियात थे, तो मैंने उस पर वो तफसीली 27 मिनट वो क्लिप अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल एजाज़ हुसैन सैफ़ी पर। आप जाकर वो देख सकते हो। मैंने फ़ेसबुक पर भी अपलोड किया था, लेकिन वहाँ से रिमूव किया गया। पता नहीं क्या मसला था। तो अब ये दूसरा क्लिप इस बात पर वो करने वाला हूँ कि जिस तरह से वो मुफ्ती मुनीर शाकिर ने वो अहादीस का इनकार किया और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ या अहादीस की कुतुब का इनको इन ईरान के खाते में डाला कि ये तो उनके वो किताबें हैं, उन्होंने वो लिखी है और ये मुसलमानों की किताबें नहीं है। और इन्हीं मुहद्दिसीन को मजूसियों का औलाद कहा है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और इन बड़े बड़े लोगों को। और इस तरह से वाक़या मेराज का इनकार किया और तकदीर का कुल कर उन्होंने वो इनकार किया और इस तरह से यजीद के साथ अपने हशर का दुआ भी किया। और पता नहीं क्या क्या वो उसने वो बोला, वो सारा कुछ जमा करके मैंने अपने उस वीडियो में जो 27 मिनट है और उनके सारे अकायद व नज़रियात आपके सामने रख दिए हैं, तो वो देख सकते हो आप। अब इस क्लिप में ज़रा उनके बेटे पर भी उनके बेटों पर भी मैं रोशनी डालने वाला हूँ। मुफ्ती मुनीर शाकिर के जो बेटे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि बाप तो बाप था, बेटी भी उनसे वो कुछ कम नहीं है। तो उसका एक बेटा अब्दुर्रहमान शाकिर, ताज़ा ताज़ा उनका वो बयान आया और उन्होंने भी इन्हीं अपने पहले बयानात में ही वो अपने बाप के नक्श कदम पर वो चलना शुरू किया और अहादीस का इनकार किया और कहा कि हमारा किताब तो वह कुरान है और ये अहादीस की जो किताबें हैं, फिर वो इन्हीं लोगों को अहादीस से वो मुतनफ़िर करने के लिए ये बात भी बोल दी कि देखो सऊदी वालों ने भी वो तहकीक किया कि जब उन्होंने तहकीक किया इन सारे अहादीस पर, तो सिर्फ 105 अहादीस को कुरान के मुताबिक पाया और उसके अलावा जितने अहादीस थी वो इन सब को इन्हीं वो कुरान के मुखालिफ पाया। तो सिर्फ इन 105 अहादीस वो ठीक हो गए, बाकी वो सारा ज़ख़ीरे अहादीस वो गलत हुआ। तो ये बात उन्होंने की, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है और सऊदी की तरफ से ऐसा कोई तहकीक नहीं हुआ है, उसके किसी मुस्तनद इदारे की तरफ से ऐसी कोई बात वो सामने नहीं आई है, बल्कि बाकायदा कुछ लोगों ने, ताहिर अशरफी ने भी उस पर वजाहत की कि मेरा तो बाकायदा एक दोस्त है कि वो वहाँ पर जो सऊदी ने वो अहादीस की तरवीज व इशाअत के लिए जो इदारा बनाया है, तो उसका बड़ा उसका एक सरबराह मुकर्रर किया गया है, उसमें एक यानी वो काम कर रहा है मेरा एक दोस्त। तो वहाँ पर तो बाकायदा इस तरह से शोबे है कि वो हदीस की खिदमत वो करता है, उसकी तरवीज व इशाअत करता है, तो वह कैसे हदीस का वो इनकार कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक ब्लंडर भी इसने वो किया है जिसके कोई वो सबूत नहीं है और मैं चैलेंज के साथ भी वो कह सकता हूँ कि ये इस बात को वो साबित भी नहीं कर सकता। बहरहाल उसने आती ही वो अहादीस का वो इनकार किया। साइड में उसका ये बयान आप देख सकते हो। قرآن ته الله ښکاره ویلي چې هذا کتاب مبین. د قرآن آیت ما ته صحیح یاد نه دی، خو مفهوم یې دومره راته یاد دی چې الله تعالی وایي چې پیغمبر ته یو ټایم کې وویلی شو، په دې آخر ټایم کې چې دین مکمل شولو ستا، نو دین یې څه شي ته ویلی و؟ بخاري ته یې دین ویلی و، مسلم ته یې دین ویلی و، ابو داود ته یې دین ویلی و، ترمیزي ته یې دین ویلی و، ابن ماجه ته یې دین ویلی و. کم تفسیر اور کم کتاب اور کم محدث چی ته دین ویلو؟ پیغمبر ته خو چې پوره شوی، قرآن پوره شوی. د سعودي عرب یو مشر دی، کیدای شي چې دلته ډېرو کسانو ته پته وي چې هغې هلته خبره وکړه چې چانبین دې وکړلی شي د دې روایاتو او د دې احادیثو چې کوم د قرآن سره ټکراو خوري، چې هغه دې موږ لرې کړو، چې کوم قرآن سره ټکراو نه خوري، چې هغه موږ خلکو ته په مخ منظریان باندې راولو. څومره روایت صحیح شوي تاسو دې خبرې نه خبر یې؟ سوچو کا 105 روایت دسی دی چې هغه د قرآن سره موافقت خوري. او زما مولا، زما مفتی، زما شیخ الحدیث محترم، زه دا ورته نه یم دا سوچونه عقیدې نظریې غلطې جوړې شوي ځکه کوي. والله چې صرف د دې وجې نه کوي دا خلک چې دې ته دا خبره سمه ښکاري، دې نظریې سوچونه غلط جوړ شوي دي. 105 روایت صرف هغه د قرآن سره موافق راغلی. تو سوچ ہو کدی خبریں تھا. اچھا، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور کلپ بھی موجود ہے جس میں وہ ایک آیت کا غلط وہ معنی وہ بیان کر رہے ہیں اور اس طرح سے بہت کچھ ہے نا ان لوگوں کے متعلق. لیکن ان کی علمی صلاحیت کتنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا جو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والا اور ساری امت سے ہٹ کر چلنے والا ہے، اتنے بڑے بڑے ائمہ، محدثین، مفسرین، فقہا اور ان سارے لوگوں کو بس چھوڑو، صرف ان لوگوں کے پیچھے وہ یہ جو دو تین لوگ ہیں نا، ان کے پیچھے وہ چلے جاؤ، بس یہی حق راستہ ہے. اس طرح سے تاثر دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس کی علمی قابلیت کتنا ہے، اس کا یہ رزلٹ سائڈ میں وہ دیکھو، وفاق میں جو انہوں نے امتحان دیا تھا پچھلے سال، تو اس میں یہ فیل ہو چکا ہے. تو اب یہ قرآن سمجھے گا، اب اس کو پتہ چلے گا کہ کون سا حدیث وہ کس آیت کے وہ خلاف ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے بھی یا نہیں ہے. اب اس کے فہم پر لوگ اعتبار کریں گے.
تو یہ تو اس کی وہ علمی قابلیت ہے، تو اللہ اس فتنے کے شر سے وہ امت کو بچائے۔ اور اس طرح سے اس کا دوسرا بیٹا منیر شاکر کا، وہ عبداللہ شاکر، تو وہ تعزیت کے موقع پر ایک آیت کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اقیم الصلاۃ جو ہے نا، اقیم الصلاۃ، تو یہاں سے وہ مراد نماز نہیں ہے، یہ تو علماء نے اس سے مراد وہ نماز لیا ہے، بلکہ یہاں سے تو مراد وہ نظام ہے شریعت کا۔ تو یہاں پر دیکھو یعنی اس طرح سے وہ ترجمہ معنی آج تک وہ کس نے بیان کیا ہے اس آیت کا، تو یہ بیان کر گیا۔ تو یہ ذرا اس کو سنو پھر بات کرتے ہیں۔ یا د یووالي اواز کې هغه هم را نه پرېږدي، نو دغه وجه ده چې قرآن ویلي چې واقیموا الصلاة، تاسو د نظام صلات قایم کړئ. هغې نه مولیانو منځونه شروع کړو چې تاسو منځونو پابندي شروع کړئ، تر څو چې د اقیموا الصلاة معنا عملي شوي نه وي او دین مولیانو د منځونو دپاره شروع نه وي کړی چې یاره مونږ منځونو ته خلک راوغواړو، مونږ روجو ته خلک راوغواړو، تر څو چې مولا خپل فرض خپل فرایض منصبي نه وي پېژندلی او دا یې ویلي نه وي چې نه مونږ شرعي نظام ته راغلي، مونږ به شرعي نظام غواړو، هغې نه پس به امن راځي، هغې نه پس به خوشحالي راځي. تر څو چې شرعي نظام نه وي راغلی او خلک دې دا ووایي چې امن راځي، سوال نه پیدا کېږي. اسی طرح اسی عبداللہ شاکر کا ایک اور کارنامہ، کچھ سیاسی علماء ان کے پاس گئے ہیں تعزیت کے لیے اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اور سائڈ میں یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے مگر ہاتھ نہیں اٹھا رہا دعا کے لیے، یہ بھی نوٹ کر لو ویڈیو میں۔ بہرحال وہ ان لوگوں کی یعنی اگر سارے یہ جن چیزوں کے خدمات کہتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں، تو ان سارے خدمات کو دیکھ کر یعنی یہی لگتا ہے کہ امت کے جو مسلم اور متواتر چیزیں تھی تو بالکل ان پر یعنی ان کو مشکوک بنا ڈالا، تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی اور الحاد کے لیے راستہ وہ صاف کیا، حتیٰ کہ ملحدین بھی یہی چیزیں اب کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ کلپ بھی آپ نے وہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے وہ یعنی اقیم الصلاۃ کا معنی جو کہ نماز ہے، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو، تو انہوں نے اس سے وہ نماز اس نے وہ مراد نہیں لیا، بلکہ اس نے مراد لیا اس سے نظام کو، شرعی نظام کو۔ تو اس کے لیے بتاتا جاؤں کہ شرعی نظام کے اس بات کے لیے بہت سے یعنی ذخیرہ احادیث میں بہت سے احادیث ہے، بہت سے آیتیں ہیں، وہاں سے استدلال وہ کیا جا سکتا ہے، تو ان سے وہ استدلال کرتے نا۔ تو ایک ایسی جگہ سے انہوں نے وہ استدلال کیا کہ تحریف کیا، ایک غلط معنی وہ بیان کیا۔ تو اب دیکھو یعنی یہ لوگ کتنا یہ فتنہ پسند لوگ ہیں کہ ان کا والد ابھی وہ وفات ہوا ہے اور تعزیت کا موقع بھی ہے، اور ان دونوں کے ایسے بیانات سامنے آنے لگے کہ وہ فتنہ پیدا کرنے والے بیانات تھے اور لوگوں کو مجبوراً اس پر رد کرنا پڑا۔ تو بھئی کم از کم اپنے والد کی وفات کا تو خیال رکھتے اور اس وقت یہ باتیں نہ کرتے تاکہ علماء آپ کی طرف متوجہ نہ ہوتے اور آپ کو یہ جوابات نہ دیتے، تو آپ خود اس چیز کا وہ خیال رکھتے نا۔ تو علماء کی تو مجبوری ہے، دین کی حفاظت ان لوگوں کا کام ہے، تو وہ تو مجبوراً آپ لوگوں پر رد کریں گے اگر آپ اس طرح سے کام کریں گے۔ تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ آج تک ان اس آیت سے کس امام، کس مفسر، کس عالم، آج تک امت میں کس نے اسے معنی مراد لیا جو آپ نے وہ مراد لیا؟ تو ہر وقت انہیں امت سے ہٹ کر چلنا، تو یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو عجیب کیوں نہیں لگتا؟ بہرحال اللہ ان لوگوں کو وہ ہدایت دے کہ یہ راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، ورنہ یہ کسی اور طرف وہ چلے گئے ہیں، اور اللہ جل جلالہ بس امت کو اس شر سے وہ بچائے۔ یہ منکر حدیث جتنے ہیں نا، تو ان لوگوں کا وہ معاملہ وہ خراب ہے بازا، وہ قرآن میں چونکہ حدیث کو تو وہ مانتے نہیں، اور قرآن میں پھر وہ اپنے منمانی یعنی قرآن کو بھی کس طرح سے مانتے ہیں، اپنے منمانی معنی بیان کرنا، اپنے منمانی وہ اس میں تحریفات کرنا، تو یہ تو قرآن کا ماننا نہ ہوا نا۔ تو یہ تو قرآن کا بھی یعنی آپ ایک انکار کر رہے ہو، رد و بدل کر رہے ہو اس کے معنی میں، آپ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو امت کے حال پر رحم کرنا چاہیے۔ اللہ ان کے شر سے تمام امت کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔